Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabil Mustafa wa Rasulil Mujtaba Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila jami' awliya'illahi ta'ala inma kanu sanila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jalani qaddasallahu sirrah wa ila jami'il muallifin khususan ila hadratin ahli hadzal kitab وإلى من نوى به الحاضرون المتعلمون في هذا المجلس لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap nih jamaah manakib ada sejarah singkat yang di Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Bab kalau dibaca Syekh Abdul Qadir termasuk salah situng dari auliaan Gusti Allah. Malah sampai yang keberatan wali Sultanul Aulia. Orang-orang ahli sunnah seakan-akan tawassul mentakle Syekh Abdul Qadir karang sampur. Lebih nang Indonesia kalau Jawa dan sekitar mesti bila husan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani. Maka kangku lebih mengenal, lebih oning pasara Syekh Abdul Qadir dan katinapa profil dari Hadrat Syekh Abdul Qadir Jalani sehingga abad namun sebagian jawaban pasara Syekh Abdul Qadir dan apa mi sampai nyamin Sultan Aulia sehingga abad mun atawassul ni bisa apa ngerasa bisa merasa walaupun almarhum beliau Syekh Abdul Qadir ampun wafat. Mun datang pertanyaan orang mun la sedah para wali ke ibadah karamat. Nah, justru para aulia bila sedah karamat jantek. Imam Al-Bajuri itu mana jelasake walaysa qaulun minal madhahibil arba'ah walaysa minal madhahibil arba'ah qaulun binafjil karamati ba'dal mamati bal zuhuruha hina idin afdalu li'an nafsah hina idin safiyatun anil kaderi. Tada situng tebu atau pendapat dari madhab sempak. Siada buaki karamat nikah hilang mun setah. Masih ada setah. Bal zuhuruha hina idin afdal. Pelik keluar karamat. Samarin setah ni lebih utama dan pembik kodin. Kenapa? Li'anna nafsah hina idin safiyatun alil akdar. Orang mun la setah jiwana panika pun letak ketutupan materi. Namanya pada komentar terus wa man kana wa man lam tathur karamatuhu ba'da mautihi kama fi hayati fa huwa kadzibun. Beda naskah lain falaisa bisadiq. Mun bada orang tak keramat tinggal saja, tak pada bigi odin, falaisa bisadikin. Bada naskah lain kendak. Tak benar. Si odin luar biasa ting saja pas keramat tak muncul. Terindikasi keramat itu tidak palsu. Yang terindikasi tak banget lakonis. Badagi odin kan datati kalian tan set keramat luar biasa. Aten lah bersih, data dengar deng.
Jadi mohon beriatannya dek remah tawassul dek ke orang-orang seta. Paling cepat. Paling tajam. Mungkin odin lah manti ting seta jung mantian. Cuma mi bedeng kalau tawassul kadang tarik astan mi tadi gol. Mak kada lakun bakun. Kau tu ninggalan pada Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi pernah ada beri bandingan. Orang ngodi bi orang mate, pada bi kacah bi senter. Orang raja dosa. Cek mungko senter abek tak andi setera. Nyalase kareng wali. Ijek le bareng lalek melek ke dalam tak dik depak keluar de belesen tak ada pantulan. Ijek le senter ni ini. Lah maka kutu beda siasat menikir aki sentra abek ning lemak uwatan mapolong orang banyak. Ayo tawassul Syekh Abdul Qadir. Di lemak uwat kali lemak kan sekami. Mun sebelah orang kan seketuat. Mun sampai 100 orang lemak kali 100 kali 500 uwat. Apa orang tapi kira Syekh Abdul Qadir maca aring baru. Depak Syekh Abdul Qadir, dek para bujuk, para aulia. Lepas tulna terak dia. Lah ni nyaman barokah siraja. Ya mun para aulia lah jelas sunan nampe. Syekhana Khalil Bangkalan lah jelas Arab ke dalam cuma terak kacan bersih raja ke masalah saya nyenter kadang raja tu saya ke melek ngarokok ide remah saya membeli ya. Makan ngajak orang malai banyak uat dah. Ngajak orang menemu nyari orang yang raja uat dah. Kebeda ada apa ngampung teran pada teran dia. Terak pancal ni berokahnya. Berokah dia gambaran dari Imam Ar-Razi. Ahluddin Ar-Razi. Jadi tak kau cuba yang kau tak lanya lase. Ini kan fujuk je waliullah tapi tak ada apa-apa. Ia pun senter tak ada. Kadang orang ngukong. Maka kata ibu itu tak ada pak ya tua. Tidak pak yang lek melek. Maka di Roma taklah pada. Ia tak pada. Orang kau puran bayi mun intern kama kami baca yang di Roma bisa. Pada hadis ada baki ma min rajulin yazuru qabr akhihi wa yajlisu indahu illa yasta'nisu bihi wa raddahu hatta ayyakuma. Mun beda orang nyelase ke makam pas toju esetin kuburna. Juk toju entar setin kubur. Mas tereng kuburan gila je seneng bolan tepak kekenalan tepak kanca wa raddahu nyampit pendapat saya kebantak. Itu aki noro amin hatta ayyakuma. Oh ada anak. Hatta yakumah. Hadis dari anak. Hatta yakumah sampai jaga. Bunga yang terakhir kawal. Kapan bunga pas satu aki lebih tajam. Dapat maka di maroma ila hadratin mustafa wa ila kuburan barak, kuburan timur, kuburan lawak, kuburan daji dapat. Keng reng kuburan tu an yang tak ancam. Masalah. Bunga meninteren. Lebih kenalnya. Meninteren kenalnya luar biasa. Abentah cuma komunikasi ke Allah Ta'ala tak patembus. Cik sekali patembus mengomongan biasa. Jadi cik sekali pahamit karena kuburan laki kau mulai ya. Peran ya lah malam nyampit. Ya lelah saya kak buka barang kau letak nampur itu. Maka amit ngari ada rasa sampit. Cik ini. Ini Nabi teman lebat kuburan malah. Ini Nabi ada bu teman lebat bering sahabat. Walladhi nafsi biyadih. Innahum al-asma' ala hadzal kalam minkum walakinnahum la yaqdiruna jawab. Demi Allah yang kanjeng Nabi, walladhi nafsi biyadih. Demi zat setan abad badai kebasana yakni demi Allah. Orang kuburan dia lebih terangi dia kesuaran daripada pada wadin. Cuma sayang jawaban tak tembus. Benar. Maka lebih bagus jauh yang dari makam itu yang keng tempeng tak sekali. Maka di maromau jol. Kalau tak bisa ada pak ni pun ya mungkin kecil katanya.
Ya tak cukup pulih sama SMS dah. Kamu tak ada hubungan sekali. Kan corot perbiren kau. Dan kau yang tadi dawatan minim nihi wa akhiyo sadikinlah. Harap-harap. Oh, tadi yang mati biar yang Saudi masih ada hukum. Ada. Beda. Nah, kembali ke bahasan tentang Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, lakar sangat terkenal bahwa Syekh Abdul Qadir mustajab Tuhan. Nah, terus saya ngangkep Sultan Aulia Raton Wali ini ke bani angkat. Bani oleh surat. Bani pengangkatan resmi. Cuma ulama para wali sazaman bi Syekh Abdul Qadir sampai ke budi pada ngakonin Syekh Abdul Qadir Kutubur Rabbani, pimpinan wali. Pimpinan wali di zaman sampai makin. Ben seneku benderan kewalian Sultan Aulia keng komentar. Sampai makin ada bengal lentang atau narema. Keng bani akidah. Wa yajibu ala kulli mukallafin baman ayya'taqida bi anna Sultan Abdul Qadir bi anna Abdul Qadir bi anna Abdul Qadir Jailani sultanun min awliya illah. Ada yang tauhid. Wajib atas mukallaf ayya'taqida kutu iktikad orang mukallaf bi anna Sultan Aulia sanggup sultan banika ratan wali tak ada. Ya. Bahwa dewa laki wa man angkarahu wa fa kafir. Siapa yang mungkirin hukum kafir? Kutub kali kutub. Hari ini bersejarah boleh sekali patokan bi ulama tengah terang lagi. Kenapa Syekh Abdul Qadir yang sultan? Deki berikutiban sejarah singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi kamili syari'ati wa khalisid din wa ala jid risalatihi bi bahril qawarik wa ayyadahu bi kumalil ashabil muhtadin. وخص من شاء من أتباع ملته بالرقي إلى أرواح المعارف والحقائق وأفاض عليهم من بخور مواهب الدنيا طرف اللطائف وشوارق الرقائق فأصبحوا ذات الأمة وقادتها إلى عزيز العليم سالكين بعباد الله تعالى من سبل الإرشاد على الصراط المستقيم وأهل الله عليه وعليهم زكي الصلاة والتسليم ووفقنا للاهتداء بهداهم والاقتداء بآثارهم والاقتباس من مشكاة أنوارهم في هندسة الجهل البهيم ما عطرت مناكبهم ما أطيش الأسماء الوعية وتليات آي فضائلهم فكان إلى النهود إلى الله داعية الحمد لله ستجنا بوجه لله panika tetap ekafnya Allah alladzi arsala singutus Allah sayyidana de Gusti kalau sedenya antara Muhammadan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yutus bi kamil syariati kalaban sampurna syariat syariat paling sampurna wa khalisid din ban murnin agama wa halaban apareng ban singangkuy pasir Allah taala jida risalatihi dek kapangangkuy risalah kanjeng Nabi yang kuyin bi bahiril khawariki kalaban menanga mukjizat bibahiril khawariki kalaban menanga mukjizat ni makna murad kalaban menanga mukjizat artinya kalaban mukjizat semenang ya pada mukjizat menang yang la pada mukjiz nika atap dak kaman ut seesena li taudih atau li ziyadatil idah keng mak lejen gena menanga mukjizat ya men tak menang beni mukjizat mukjiz menundukkan atau makalah wa ayyadahu ban nguataki pasir Allahu dak kanjeng Nabi ikwataki bi kumatil ashabi kalaban kabengalna para sahabat idukung kanjeng Nabi kalaban kabengalan ban katangkasan keterampilan para sahabat al muhtadin siapa oleh bitatul kafi semare terang lagi bari nang burda wa khassaban nantuaki pasir Allah taala man dak ka orang syaa kesokan pasir Allah Ta'ala ada man min adba'i millatihi dari banyak-banyak pengikutnya agama kanjeng Nabi tantuaki birruqi kalaban naik ila arwahil ma'arifi ila aujil ma'arifi dek katanggana atau andana banyak-banyak kamarifatan wal haqaiq dan banyak-banyak hakikat
Dan mulai menyinggung tentang orang yang naik dek ke ma'arif. Waci syukur dek ke Allah Ta'ala, tiap waci sekadim Allah Ta'ala ngutus kanjeng Nabi. Kalau ban syariat saya murni, nah saya sampurna ban agama saya murni. Di samping ini kanjeng Nabi bi Allah Ta'ala beri selendang mukjizat semenang. Ibantu kalaban para sahabat sing albangal. Lah pengikut agama kanjeng Nabi juga bi Allah Ta'ala beri keistimewaan wa khassah. Allah Ta'ala aparing keistimewaan dek pengikut agama kanjeng Nabi naik dia ke aujil ma'arif wal haqaiq sampai dapat ke tingkatan aulia. Jadi tak satejenah umat kanjeng Nabi, pengikut kanjeng Nabi dan sahabat etinai bebe. Beda. Wa khassa man sya'ah termasuk sultan aulia Syekh Abdul Qadir. Ya Allah Ta'ala beri keistimewaan karena setelah lihat termasuk min adba'i millatih birruqi kalaban naik ila aujil ma'arif wal haqaiq. Berjuta-juta manusia. Cuma salah satunya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir karena ini memang sifat terangaki. Wa afadu ban apareng fasira Gusti Allah Ta'ala alaihim atas mansya'ah man arbaki makna banyak min buhuril mawahibil ladunyah dari tasen papareng sifat saladunni turafal lataifih deka banyak papareng si alos wa syawari qarraqaik ban apareng deka banyak sinera ilmu dunia ban akhirat ban banyak sinera ilmu dunia raqaik ilmu secara keseluruhan ilmu dunia akhirat fa asbahu maka tati pasaraman hudatal ummati banikatati petunjuk umat wa qadataha ban senonton umat ilal azizil alim dek Allah Ta'ala al aziz al alim salikin sepada ajalan kafi bi ibadillah kalaban banyak kabul Allah Ta'ala min subulil irsyadi dari banyak jalan anu tuaki a'las siratil mustaqim dekkah bun atas siratal mustaqim. Orang yang saya beri keistimewaan di Allah man la kalau mufrad tapi ngarep pasti jamak. Dari pengikut kalaban sampai depa ongke dekat tingkat makrifat dan tingkat hakikat. Bi Allah Ta'ala iselen afadah beri tanpa usaha afadah. Jadi maka saya nyamin barakah amrun yuaddi ilal khairi au ziyadatihi ala tariqil faid atas jalan paparing langsung. La Allah Ta'ala aparing tanpa usahan kabul. Apa ada paparing secara rahasia. Faid. Iparin di Allah Ta'ala dari paparing la dunia. Sepang saya langsung saya lebar benda mengatas. Turafal lataif. Paparing saya halus orang tak ngerti. Wa syawari qarraqaik bani beri sinar ilmu dunia dan akhirat. Lah orang melesai penikah bi Allah diperlakukan model nikah fa asbahu hudatal ummah setiap pengikut umat syakiring umat dekah ajuna Allah al azizil alim siapa berusaha bareng banyak kabul Allah kala ben jalan abri petunjuk pemimpin atau irsyad mursyid irsyad ke mursyid abimbing orang kangku dapat kajian Allah ini cuma malai irsyad mangkan tariqah setiap pimpinan beni nyamen muallim kami nyamen mursyid irsyad kata tarekat al-qadiriyah kan kaku Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir maka pimpinan nyamen mursyid termasuk juga anak sabandiyah pimpinan sing aku Syekh Syihabuddin nika Bahauddin juga mursyid. Nah, tarekat Tijaniyah inyamen muqaddam. Ben Allah Ta'ala apareng dek koreng gila. Apareng napa? Zakiyah salatu wa taslim. Kesejahteraan ben rahmatan.
Wa waffaqna ban apa yang taufik pasir Allah nada kaulis saja lil ihtida'i untuk ngalak pitatu bidah hudahum kalaban pitatuna orang sekasebut wal ihtida'i ban norok bunte bi atharihim kalaban banyak-banyak la petah man syaallah sebi Allah taala yang ka wal iktibasi ban ngalak tera nyopre tera min miskati anwarihim dari badana banyak-banyak an-nurah ulama disebut man disebut fi hindisil jahli seba de ide empat tengah kebuduan al-bahim sesangat petengah kebuduan al-bahimi sesangat peteng artinya ajlai mudan la Allah taala apa yang tahu hikab abaan untuk bisa nuruk ke orang sebi Allah taala ya tenggelam kata sultan aulia ban sepadana si Abdul Qadir ben bisa nuruk bunte lampana di samping itu kan abak ngalak sinerah bila inilah karena abak bode petengah kebuduan artinya apa artinya yang kisah kalau ben-ben orang yang siapa lebih Allah taala jadi orang arif jadi al-kutub abak ni bisa nerada nomor situng norok bunte lampana pas ngadak barokat heran inilah karena abak oleh kepetengan ma'attarat manakibuhum ma'atisal asma'il wa'iyah ma'attarat salakina jebar manakibuhum pada banyak-banyak sejarah man ngerti jama nyebar ma'atisal asma'il banyak-banyak ilongah banyak ilong orang yang ngidingaki al-wa'iyah seeraksa napa maksudnya selama sejarah panikah masih semerbak ekeding bauna ben ilong orang yang ngidingaki maksudnya abek bisa norok buntek bisa nerada ngalak barokan ben ngalak cahaya nah selama aroma sejarah ni kan masih terdengar harum. Membendera gedingkan kopeng, dia tonton kopeng saya maksud bauna. Jadi mun sejarah baun tonton geding kelaban kopeng ke istiaraki ngakui elok. Atirillahumma qabrahul karim bi arfin sadim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ini berarti atir. Ini kan semerbak. Qabrahu dak kaburna kanjeng Nabi. Lah ini kan attarat semerbak. Nyebar bauna. Selama aroma manakib masih terdengar, gak dintoh abek masih bisa ngikutin lampa-lampa. Paling tidak, dan gue ini keagabayaki uswah. Kenapa uswah? Tauladan. Bani mir'ah. Mir'ah tonton tak empan. Mir'ah cermin. Norok bunte sulit. Tapi mun usbah cuma abek akabai contoh kaca kepeng. Pah ngari ya engkau pas beda dimah. Mun indah sulit. Maka saban gula ngocak akabai pedoman cek norok. Nah, bila sampean nemu barang hebat tak usah norok lakona cukup norok makna. Jadi mun sampean nemu barang hebat, sampean tak bisa norok. Kalakona, kalak maknana. Deki banyak kehebatan amal Syekh Abdul Qadir tidak mungkin kita ikut. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Jadi remah apa kudan ngaji? Ya paling tidak kita ngambil makna. Ngalak makna. Jadi ittabi nur asampian mad kafarang adraktah senemu sampean dek tamma nur afil makna ilma fil makna la bil quwa la bil fi'li tak usah norok kalaban lakon artinya tak bisa sampean orang biasa nih orang mangken norok akan dalam kan Syabdul Qadir. Saya tak sampai segami tahun. Tapi kalau makna, kenapa? Paling tidak abad muja.
Wah bilang kok. Dia kelaban mikir anu Syekh Abdul Qadir. Hera. Abah ni bisa ngelakoni barang selebih bagus daripada beribadah. Jadi kisah nyata, salah satu santri alisan, Jeranguan, Lombok, Malai Kamuret, makanya mendirikan madrasah, Obit, puluhan tahun, justru madrasah saya nyami gula. Terpengaruh baca buku Syekh Abdul Qadir, komik Lombok, tulisan, Laten, ibu perjalanan dengan ini kemungkinan saya terjemah. Akhirnya terinspirasi, kalau kau ya mundur berarti, mundur, alhamdulillah makanya dari kiai kapi bila ada. Karena berokan Syekh Abdul Qadir mungkin. Kayak maca buku kita anak pada tamat SD. Nyiku sejarah Syekh Abdul Qadir. Ya paling tidak iktibas. Ngalak terak min miskati anwarihim fi hindisil jahli al-bayn. Wa tuliyat ayu fadailihim fakanat ila an-nuhud ila Allah da'iyah wa tuliyat ban ibacah ban salakina ibacah. Jadi atap dan atarat. Jadi ningkai ibadah mamas dari kesempan. Ayu fadailihim pada banyak tanda keutamaan man. Fakanat maka badah pada ayat ilan nuhudi dekkah cegah dekkah semangat ilallahi dekkah Gusti Allah da'iyatan panika ngajak atau adorong. Lah selama ayat-ayat tanda-tanda keutamaan amanah orang-orang wali saya sebut mun tanda-tanda ibadah karamat ibadah cerita aki maka bakal tetih pembangkit semangat untuk abah entar ke Gusti Allah. Artinya namun abah maca sejarah para ulama, para aulia, akhirnya abah ni terdorong mendapatkan inspirasi katina apa abah seteronin ke. Saya baca komik, saya baca percintaan. Ila korolek kulit kaya di boding kerauta tidak nyar-nyar. Coba baca sejarah, baca ulama-ulama besar, baca atau sufi-sufi besar dari perjalanan. Abah masih tertarik. Dia sesuai dengan kemampuan dan umur. Fayaqulul muftakiru ila fatil karimil munji Ja'far bin Hasan bin Abdul Kalim al-Barsanji. Fayaqulu maka adabu ini kasih nulis sejarah nikah. Al-muftakir pasti orang yang sebutoh ila fatil karimil munji keutamaan Allah Ta'ala al-karim semulji Allah al-munji tersenyalamataki nyaman saya Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim al-Barsanji Usis Samadani Sultanil Awliya il-Arifin wa imamil ulama is-salikin lah an-nahilina min bahril hakikati wal gharifin as-sayyid as-syarif wa sanadil ifrit al-habib النسيب ذي المقام الأعلى والنادي الرحيب سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه بلغ الله تعالى بنفسه القوي والحفي جنة القرب والأمان درمت بنا هذه تيرين panika kitab nubdatun panika sebagian sepotong min ahwalil kutubi senera dari banyak tengkana al-kutubur rabbani wali kutub ar-rabbani sebangsa kapangiranan wal ghaus ben sepente tolong as-samadani tor saya saja serah sultanil aulia sedatiraton bali banyak wali al-arifin tor sepada makrifat dek Allah sejama al-aulian wa imamil ulama ibn setati imam ulama as-salikin sepada ajalanaki ulama an-nahilina tersepada nginum ulama min bahril haqiqati dari tasen hakikat wal gharifin ibn sepada nyau pasir ulama kitab nikah nerangake sadar tengkana profilah Al-Kutubur Rabbani. Al-Ghausus Samadani. Ghaus nikah istilah saya muncul di dalam tasawuf. Ghaus. Orang saya bisa ikebay perpete tolong. Artinya kita wasulin. As-Samadani saya saja. Saya ini kesetati Sultan Aulia. Aulia sepada arif nikah. Nikah ratana. Ben imam ulama si tepan as-salik tepan suluk. Senginum
para ulama dari tasian hakikat. Pakun. Napa bedi bebenikah? Ratona as-salikin, ratona an-nahilin min bahril haqiqah wal arifin, as-sayyid as-syarif. Ini kasih tikus tesemolja. Wasanadil ghifrid ban seteti panyandaran sepekus. Panyandaran sekuat. Al-hasib tor sepekus torna. An-nasib tor segantang nasabah. Sepekus nasabah. Zil maqamil a'la seadik kedudukan setengki. Wan nabi ban sengacag dak ke Allah. Ar-rahib terluas majlisah. Ar-rahib terluas majlisah. Banyak pengikut artinya. Syekh Sayyidi Kustai Qaul Ustaz Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala. Ballaghallahu mukamada fa'ahu da Syekh Abdul Qadir. Allah pasti Allah Ta'ala binafsihi kelaban aban Gusti Allah. Al-Qawi sekuat Allah wal Habib ban se sampurna. Ngoke pada pajan natal kurbi dek kaswarga sesama wal amani ban swarga seerap arab. Wa aqdun nadamtuhu min faraidi amalihi wa qawlihi litatasannafa bidurarihi asma'ul hadirin inda amali muhimmihi wa hawlihi. Intaqabtuhu min kalami ba'di arbabi tariqah wa man lahu fi hadrati Syekh radhiyallahu anhu aqidatun muhkamah wa mahabbatun wathiqah Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Wa iqdun ay wa hadha iqdun. Tining panika iqdun panika aropaki kalong. Bagaikan kalong. Nazamtuhu se'anazam fatan kaula artian merangkai. Searangkai fatan kaula. Se ngatur nabi kalong bila mani icai ini dirangkai. Arangkai fatan kaulahu dak ka iqdun min faraidi amalihi dari banyak-banyak keistimewaan amalah Syekh Abdul Qadir. Wa qawlihi bantabuna Syekh Abdul Qadir. Panikah kitab ibaratkan kalung yang saya rangkai sendiri. Mengambil dari keistimewaan amalan beliau dan perkataan beliau. Jadi bikuda saya kebeda besar amalah saya istimewa ben bu kebun istimewa bikuda rangkai setiap kejadian-kejadian ke kebeda tapan enggak. Parlona lita tashannafa karena sebagai perhiasan. Bidurarihi kalaban mutiara nakalom. Perhiasan asmaul hadirin pun apa banyak-banyak pamir nga orang si hadir. Wanapa banyak-banyak pamirang orang sehadir inda amali muhimmihi inalai kana ngamal lagi pentingnya perkara pentingnya inalai kana ngamal lagi perkara pentingnya Syekh Abdul Qadir wa haulihi ban haulah Syekh Abdul Qadir wa haulihi ban haulah Syekh Abdul Qadir kula kalian arangkai panikah ingat kalong saya sangat indah kula ngalak cerita-cerita keistimewaan amalah benda buna parlona orang sing dingaki hadirin si hadir inilah kan ngalakonin barang-barang sepenting Abdul Qadir akadah ol ban sabadana ko pengen pamer arasa terhias arasa ko pengen arasa indah mangkan setiap bahol ni ka mesti baca indah rasa jadi bi golek sekarang orang sing uting abadaki perkara-perkara penting misalnya kawidi hal ban peringatan-peringatan selain ni kemun ibaca pas maknan ngerteh arasa tak jaga dari majelis jadi makna tak kosong nah kali biasa mun ngholen sa kau tu sejaran sa mun ngholen Syekh Abdul Qadir kau tu sejaran Syekh Abdul Qadir ibaca intakhabtuhu ngalak badan kaulah huda ka'idun min kalami ba'di arbabi tariqah dari cabuna satengahnya banyak-banyak ahli tariqat dari cabuna satengahnya banyak-banyak orang yang seandi tariqat arbabi tariqah seandi tariqat wa man ban orang lahu siapa dikata ikan di orang fi hadrati Syekh idan hadrati Syekh radhiyallahu ta'ala aqidatun tining aqidah muhkamatun seikwataki wa mahabbatun ban cinta wathiqatun seika percajin Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani
kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Alladzi laha senyata lahu kandi Abdul Wahab Sya'rani al-falahu pada pembacaan. Wasirajid Dimiski ban seandi Sirajid Dimiski sahibi kita ban Syekh Sirajid Ad-Dimiski sahibi kitab Tajil Arwah seandi kitab Nitajil Arwah raubatan karena senang fi nasi ahwalil kummali dalam nyebaraki banyak-banyak tingkana orang yang sempurna dalam nyebaraki banyak-banyak tingkana orang yang sempurna wa bassi manaqibil akhbari menyebaraki banyak-banyak caraitan orang-orang siapa bagus menyebaraki banyak-banyak caraitan orang siapa bagus wastinzalan ben boleh nyepretoron li sayyibir rahmati untuk isyaramaki banyak-banyak rahmat wal barakati ben banyak-banyak barakah al-gizar sebanyak kula ngarang panika benidan badan kula muntud dari tabuna ahli tariqah sebanyak ben orang yang sandi kedekatan dengan Syekh Abdul Qadir tentang sejarahna andi akidah hubungan semak dengan Syekh Abdul Qadir muhkamah terdapat dipercaya mahabbah wasitah kita asing boleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani termasuk milal aulia wali besar ampun nyata tentang kebajirannya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dan As-Sirat Ad-Dimiski sing aku yang kitab dan kitab sejarah Nitajil Arwah orang di Miskah kula apa kengke seneng nyiraki atau nyebaraki tingkat-tingkat orang yang sempurna banyiaraki sejarah-sejarah yang bagus parlona istinzal kenyupretoran rahmat dari Allah ban barakah sebanyak itbirikrihim karena sebab kalau menyebut orang-orang tersebut orang-orang mulia orang sempurna tuh tahu buka abwabus samawati panapa banyak-banyak nabangalangi al-aliyati sedengki artinya kenyebut sawas kalau menyebut seneng dek ke orang-orang mulia nabangalangi di Allah Ta'ala buka artinya orang gampang terima Tuhan dan memang aturannya begitu orang mau senang kasih kesenangan Allah Allah senang ke orang saya senang ke orang saya kesenangan Allah sampean bayan di kancam misalkan anda di teretan sampean sangat sayang ke teretan pas teretan sampean diperlakukan baik di orang keperotangan padahal pada orangnya ketimbang orang gelak bagus ke Allah kabulan Allah baik kesenangan Allah senang ke abah wa tanhallu bantoron min hadiratil bans dari ajuna Allah Ta'ala min hadiratil qudsi dari ajuna Allah Ta'ala seseceh kenapa suhubul fuyudati toron tanhallu nikah apel gempel toron kenapa banyak-banyak on dema peparing al-ilahiyati sifat sikap pengiranan kenyebut para aulia nika Allah Ta'ala nur rafi rahmat la mengalangi ibuka on dem peparing langsung apel gempel toron mangkan parlo wa fassaltuhu ban misabatan qaulahu dak ka ikdun biwasa itu kalaban banyak-banyak doa palantara biwasa itu kalaban banyak-banyak doa palantara min la alit taradi anhu dari mutiara taradi anhu dari Syekh Abdul Qadir min la alit taradi dari mutiara taradi dari taradi si akan mutiara anhu dari Syekh Abdul Qadir bi gula deki nang kitab panika ipesa kalaban doa wasaid doa pemisah dari tarodid seekata mutiara jila pada bibar sanji kan pada wasaid napa wasaid atir ana oleh sabarlona atirillahumma qabrahul karim bi arfin sadim min salati wa taslim nika wasaid munazamah ning bersanji ilahi rawih darihahu anon menasara atirillahumma qabrahul karim lihat sejarah Syekh Abdul Qadir pada deki beda lat nyaman taraddi ini kan nyon ridha taraddi nyaman dimun nyebut sahabat orang bahwa radhiyallahu an taraddi nyaman
Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an tardi. Rahimahullah tarhum. Allahumma salli salawat wa sallim salam. Jadi deki bade pemisah tardi. Wa talabil imdadi banyak prepa bareng bi asrarihi kalaban banyak-banyak asrarah Syekh Abdul Qadir. Fal yajhar maka becek mamarik menyaring. Becek makaji atau menyaring bi dikrihi kalaban nyebut tardi. Al-hadiruna pasir orang sehadir inda bulughil qari'i inalaka depan orang semacam ilaiha da wasaid fi akhbarihi ilm banyak-banyak khabar Syekh Abdul Qadir fi akhbarihi ilm banyak-banyak khabar Syekh Abdul Qadir ada ki dia baca debat kan kamu tak ani baca manakib Syekh Abdul Qadir ipa aja ipa sampak banyak orang semacam ka seorang sing debat atirillahumma qabrahul karim baca ber Wabnihi Abdillah atirillahumma qabrahul karim abar bi'adafin syadid mun berjanji ini kepada dia panyareng dihadirin ini lekana orang semacam qari depak dek wasaid di dalam kabar kanjeng Nabi wasamaituhu ban anyamin batan kalahu dak ka ikdun dak ka kitab syarah kalong kila bil lujainid dani kalaban lujainid dani fi dzikri nabdatin saya tetap ilmu nerangake sebagian min manaqibil kutubir rabbani saya setengah di banyak-banyak sejarahna al kutubir rabbani wali kutub saya baca kapangiranan sayyidina nyatana kustai kaulus saja Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu. Nika komentar dari Singarang. Kula nulis farikah kengke turun barakan Syekh Abdul Qadir. Karena orang-orang seepele Allah sekapina para aulia nika mun disebutnya mana mesti barakan ngelocor. Maka kula seneng nyebaraki panika. Di kula nika kemas aropaki ikdun ingat kalong indah. Setiap sejarah panika mare bilang Allah ke sejarah lain bikul epesa kalaban wasaid ya sakai berjanji kanjeng Nabi at-tiril parlon iki keng makle toron dek ten gula napa asrar-asraran Syekh Abdul Qadir nah ketika baca sejarah nikah ada perkumpulan orang yang hadir kau tu maka aja dek ka wasaid kala nyaman kaya tempat nikah al-lujainid dani fi dzikri nabdatin fi manaqibil kutubir rabbani Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani fa aqulu an kamu lain atabu batan kaulan jan singarang wasyaikhul kamil wal jihbidul wasil dul maqamatil aliyatis syarifah wal aqdamir rasihah wat tamakkunit tammi wal ahwalil munifah huwa tining Syekh Abdul Qadir asy-syaikh panika situngkul al-kamilu sesampor wal jihbidu ban orang sesangat nastete wal jihbidu ban orang sesangat teliti atau sangat nastete al-wasilu tor sedepak dek Gusti Allah Syekh Abdul Qadir nikah kula ngabala kulo manusia sempurna yang pertama Syekh Abdul Qadir nikah di karakter sangat estetik di dalam ajaran Nabi kaudian. Ben orang sampun dinyatakan tembus depak dak Gusti Allah ma'rifatnya. Dzul maqamil aliyati dzul maqamati tersandi banyak-banyak pangkat al aliyati tengki asyarifati tersemulja. Pangkat tengki muku Allah. Wal aqdami ban andi banyak-banyak sokoh pendirian. Ar-rasikhati secek-cek. Ngakuin pendirian secek-cek. Ini kak majas bani sokongku. Andi pendirian secek-cek. Wattamakkuni ban andi kasekenan kacek-cekan at-tamih sesampurna. Wal ahwalil munifati ban si andi banyak-banyak tingkah sebagus. Nikah saya terangake kapi kalabina. Wal kamalati ban sandi banyak-banyak kesampurnaan.
Ben di banyak kesampurnaan as-sabiqati setengki. Al-kutub ar-rabbani. Al-kutubur rabbani se andi angkat kutub sebangsa pangiranan. Wan nurus sati ben Syekh Abdul Qadir termasuk cahaya setera se memancar asati al-burhani tor senyata. Wal haikalus samadani bantati haikal keagungan as-samadani se saja. Wal ghaus ban se pente tolong an-nurani se bangsa nur. Ini kelebihan Syekh Abdul Qadir. Jadi dapat ketingkatan al-ghaus. Al-ghaus ni kan manusia suci, manusia tersuci ini dalam istilah tasawuf. Nyamin al-ghaus. An-nurani sebangsa nur. Kiriman dari Allah. Wa huwa tini Syekh Abdul Qadir Abu Muhammad. Asmana Abu Muhammad. Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala. Syekh Abdul Qadir Ibnu Abi Saleh, putra Abi Saleh bin Musa bin Jangki Dausat, wakilah Jangka Dausat. Itu bagi bani Jangki tapi Jangka Dausat. Ibni Abi Abdullah putra Abi Abdullah bin Yahya putra Syekh Yahya Az-Zahid. Ibni Muhammad putra Syekh Muhammad Ibni Dawud bin Musa bin Abdullah Al-Mahdi. Ibni Al-Hasan putra Hasan Sayyid Hasan Al-Musanna nomor 2. Ibni Al-Hasan putra Sayyid Hasan As-Sibti sekompoi. Bada Hasan Al-Musanna, bada Hasan Sibti. Hasan Sibti tepak kompoi kanjeng Nabi. Mun Hasan Musanna piyong kanjeng Nabi putra Hasan Sibtun. Ibni Al-Hasan As-Sibti putra Sayyidina Hasan Sepiyo. Ibni Ali bin Abi Talib putra Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ibni Fatimah Az-Zahra ban putra Siti Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Al-Batul nikah seperaban. Binti Sayyidina putra kanjeng Nabi Gusti Kala Saja Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul jadi Rasul. Jadi silsilah Syekh Abdul Qadir bani reng dan badan. Syekh Abdul Qadir nikah tornan kanjeng Nabi dari Sayyidina Hasan bani di Sayyidina Husain. Nah, sampai bakun Sayyid, kayak orang melawan membeni Sayyidina Husain seakan-akan kurang dikenal orang. Tornan Sayyidina Hasan sebanyak orang wali buat alamah, buat alim tapi termasuk Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i termasuk di Sayyidina Hasan. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Saya tembus dia ke Hasan As-Sibti juga Hasan Al-Musanna. Hasan Al-Musanna pasal Hasan As-Sibti. Yang keiman patran Sayyidina Ali jelas patran Siti Fatimah. Bila patran Siti Fatimah turunan Rasul. Orang-orang alim banyak aulia. Mungkin tak nempatin Irak api. Badi sekali Banun, saya hadir ke cadangan Tuan Abdul Qadir Panarena. Biasa pada tak nempatin Irak. Banyak. Nasabun ka'anna alaihi min syamsid duha nuran wa min falakis sabahi amuda. Nasabun tining panikah nasab ka'anna alaihi atakan ta panikah atas nasab min syamsid duha dari arena pagi, dari arena waktu duha nuran atakan ta panikah tetap atas nasab warna nur. Nah seperti Abdul Qadir atakan cahaya waktu arena duha. Artinya nasab Abdul Qadir ingat teran arek waktu duha. Indah terak jelas. Wa min falakis sabahi ban dari tempat kalau wara waktu sabu amudan atak kantah panika tetap dari falakis sabah amudan isma innana ponapa tiang amudan ponapa tiang atau penyanggah sekuat nasabun lahu fi wajhi adam alum atun munihat malaikatus sama'i sujuda
tining nasab tining panika nasab lahu saya tetap andi Syekh Abdul Qadir fi wajhi adamah idalim salerana Nabi Adam lum'atun punapa tetesan lum'atun punapa tetesan munihat saya perintah malaikatus samai pasera malaikat ni sujudan dak ka sujud nasabun tining panika nasab kitabullah tining kitab Allah aufa panika lebih kuat kitabullah hujjatan hujjana fi mathihi dalam ngalam nasab manda yarumu juhuda tining pasera orang tining pasera man tining orang jadi man panika pasera tining orang yarumu siasat siapa pasera man juhudan kaging karen nasab nika makom atau makom soal kan lafal manda yarumu juhuda panika pasera atau tining pasera orang panika saja orang juhudan mengingkarin nasab nika pertanyaan tapi pertanyaan takrir nika ngalam nasab Syekh Abdul Qadir nika tembus ke Nabi Adam kalaban jalan sampurna mending kanjing Nabi nasab kanjing Nabi tak toman beda nasab coba ke atas pada Syekh Abdul Qadir nasabun lahu fi adam malum'ah munihat malaikat sujuda nasabun kitabullah alfa hujjah fi madhi man dayar mujuhuda di nasab Abdul Qadir pada bagus mun nang ibarat senje ko aki nasabun tahsibul ula bihulahu nikah ya itu buaki nasabun lahu fi wajhi adam malum'ah nasabun tahsibul ula bihulahu dan maqalladat nujuma hal jauza'u habada iktasudadin wa faqarin lepas pada asmaun ibu di dalam bagi kadang apalagi syaratun saranurun nubuwati fi asari wa rumahiyah fa badar badruhu bi jamili jaddihi Abdullah nika ning ibar janji nika pada pengarah pada Imam Barjanji lah nika saya maksud wasaid saya korong nika minangka pembatas tentang cerita saya ada dan cerita saya budi Allahumma ansurna faqatir ridwani alaihi wa amiddana bil asrar allati awda'taha ladai bani awda'taha yang mungkin sinodas Allahumma ya Allah unsur mu kenyebar ajunan nafahatir ridwani dak karidoan dak kabauna karidoan alaihi atas Syekh Abdul Qadir wa amiddana ban muka aparing ajunan nadak badan kaula bil asrar kalaban banyak rahasia allati auda'taha sematoro ajunan senyabe ajunan senitepaki ajunan hada asrar ladaihi esatin Syekh Abdul Qadir nika doa ya Allah muga karidon ajunan itabur karidon ajunan asyhad atas Syekh Abdul Qadir Jilani muga abe milwah ben muga ajunan aparing ada abdina rahasia sematoro bi ajunan Syekh Abdul Qadir mandir milo asrar Syekh Abdul Qadir Ulida radhiyallahu ta'ala anhu bi Jilan wa hiya biladun mutafarriqatun min wara'i Tabristan atau Tabristan fi sanati 71 wa arba'atin ilahiraki pasira Syekh Abdul Qadir Jailani bi Jailan nang kampung Jailan wa huwa tining Jailan biladun panika situng negara ngasitung kampung situng bilad situng kota mutafarriqatun siapesa min wara'i Tabristan dari arah-arah Tabristan nang Iran lahir nang situng dak kampung nyaman Jailan sebenang Tabristan lamba masuk apolong di Irak kan jadi provinsi Tabristan lamba apolong tak biasa. Syekh Abdul Qadir lahir nang Iran. Fi sanati 71 wa arba'atin dalam tahun situng ban petong polo wa arba'amiatin ban 400 setelah lahir Syekh Abdul Qadir tahun 400 petong polo situng Hijriah. Tahun 400 petong polo situng Hijriah. Bari ngocaki petong polo. Bari petong polo tung lahir di bulan Ramadan. Lahir neng hari Senin bulan Ramadan tahun 400 situng. Mun Masehin 1000 petok. 1000 petok Masehi. Setan dan Maulud tanggal 11.
Sentek kepada aja hari Senin. Tahun 500 sebitak tungan. 500 sebitak situng setin Hijriyah. Masahin 1100 sebitak 6. Masahin 1100 sebitak 6. Jadi sama sahabi Imam Ghazali pada abad dikala kan banyak orang hebat. Syekh Abdul Qadir Jailani lahir nang Iran, kampung Jailan, Tabristan. Tahun 1470 atau 70 tepat hari Senin bulan Pasah. Bulan Umah 1470 lahir. Setena tanggal 11 bulan Mulud tahun 500 sabitak situng Hijriyah tahun 1100 sabitak 6 Masehi. Wa kana fi tufuliyatihi yamtani'u min ar-radha'ah fi nahari Ramadan inayatan min Allah Ta'ala bih. Ben pada pasal Syekh Abdul Qadir fi tufuliyatihi idalim fajin Syekh Abdul Qadir yamtani'u paningkan nyeka pasal Syekh Abdul Qadir min ar-radha'ati dari nyosong fi nahari Ramadan idalim siang bulan Ramadan inayatan karena pada pertolongan min Allah Ta'ala dari Gusti Allah Ta'ala bihi Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir mulai kana ampun ngaduan keistimewaan mun bilan pasal tak taman nyosong. Iso sen tak gelap. Mulai baji awing Allah pun lam nyaba di bini karomah. Apa sama lagi kan? Walamma tara'ra'a wa sara ila talabil ulum. Walamma tara'ra'a samang sana tara'u di kaparak beligan. Samang sana semak belik. Samang sana parak belik pasal Abdul Qadir ilmu sejarah belum tahun. Samang sana umur belum tahun. Washar ban berangkat. Pasal Abdul Qadir berangkat ke amma ila talabil ulumi nyari banyak ilmu. Wa qasada ban asajjah pasal Abdul Qadir kullam mifdalin alimin dak sapan-sapan orang yang utama si alim. Dak kullam mifdalin alimin saya tocu orang-orang utama si alim nyari ilmu. Wa madda yadahu ban malancang si Abdul Qadir. Yadahu de astana si Abdul Qadir ilal fadaili dak banyak keutamaan. Malancang astana kuah berusaha nanda keangkui oleh keutamaan. Si Abdul Qadir Jailani entar nyari ilmu benih nyari ilmu nah. Tapi asacun nyari orang yang seandi keutamaan tak korok cemaring andi ilmu. Pas malanceng astana ada banyak keutamaan artinya nyari keutamaan. Jadi tak nanang itu ilmu. Fakana kabada Syekh Abdul Qadir asra'ah. Paling lebih cepat Syekh Abdul Qadir min khatwatiz zalimi tempeng dari tengkan manuk suari burung unta. Min khatwatiz zalim tempeng dari tengkan manuk suari. Ajaran nyari ilmu atengkak kepada katemur lebih cepat tempeng ben burung unta. Matin dari semangat kok borok katemur nyari ilmu. Wa tafaqqaha ban ajar fikih. Ngaji fikih pasal Syekh Abdul Qadir bi Abil Wafa Ali bin Aqil. Syekh Abil Wafa Asmanti bi Ali bin Aqil pada Irak. Wa Abil Khattab bin Abil Khattab Al-Kalwadani. Oleh Mahfud bin Ahmad Al-Jalil. Wa Abil Husain Muhammad ibn Al-Qadi Abi Ya'la. Ini ke guru-guru fakih nah. Wa ghairihim balla ni sebutnya tanamiman dari orang. Tunassu se'epa cek. Atau se'epa alengki. Ladaihi esetin orang ara isul ulum. Wana pa banyak komantenah atau mantana banyak ilmu. Batu jallaban se'epa tengki pada pak arais. Syekh Abdul Qadir Jailani nyari huruf kecek mulai orang hebat. Abil Wafa Ali bin Aqil, Abil Khattab Al-Kalwani, Mahfud bin Ahmad Al-Jalil, Abil Husain Muhammad bin Qadi Abi Ya'la dan lainnya nyata dari orang-orang seandi kedudukan tengki ilmu tentang keilmuan. Pada akibat tengki mantan aku adi. Atena sepele orang-orang yang ampun menduduki korse kehormatan di dalam urusan fikih. Icabi sikapi, iya sikapi. Wa qara'aban macah ajar artinya al-adab ada ilmu adab
ala Abi Zakaria Yahya bin Ali At-Tibrisi. Dak Syekh Abi Zakaria Yahya bin Ali At-Tibrisi. Waqtabasa bin Muntut minhu dari Abi Zakaria Pasir Syekh Abdul Qadir. Ban Muntut Pasir Syekh Abdul Qadir minhu dari Abi Zakaria ayak tibasin kalaban Muntut ongkuan. Artinya akur ilmu adab de Abi Zakaria pada kata untuk iktibas kerako senyak banyak. Iktibas artinya ngaji tak gil-gil. Wa akhadha ban Muntut Syekh Abdul Qadir Jailani ilmu tariqat tidak ke ilmu tariqat anil arif billah dek ka orang yang si arif billah serah Asy-Syaikh Abil Khair Ahmad bin Muslim Ad-Dabbas. Di zaman pada abad nikah bersitung orang walih bukan nyaman Syekh Ahmad bin Muslim Ad-Dabbas. Justru ni kan di tarekat tibi yang Banabid Syekh Abdul Qadir bisa menjaga tarekat Al-Qadiriyah. Wala bisa ban ngakem atau ngangkui Syekh Abdul Qadir min yadil qadi dari astana al-qadi Abi Sa'id al-Mubarak ngangkui napa al-hirqatas syarifah de lembaran kain simbol as-sufiyah sebangsa sufi. Abi Sa'id al-Mubarak qadi Abi Sa'id al-Mubarak dikajukan orang sufi besar Syekh Abdul Qadir panikajukan muntut dari nikah ngasapo kain sufina bani kain nongko kata sawubna muntut dari qadi Abi Sa'id wa ta'addaba bi adabihi ban ngangkui adab pasir Syekh Abdul Qadir bi adabihi kalaban adaba al-qadi Abi Sa'id al-Wafi sampurna walam yazal ban tak buambu tak napa walam yazal ban tak serking ser tak buambu Syekh Abdul Qadir malhudan panika ijagah Syekh Abdul Qadir bil inayatir rabbaniyah kalaban pertolongan sebangsa kepangiranan Syekh Abdul Qadir selalu ijaga bi Gusti Allah. Satu jeteng kala kona arijan hale ongka Syekh Abdul Qadir fi ma'arijil kamalati ilim banyak-banyakan dan banyak-banyak kesampurnaan. Terus naik Syekh Abdul Qadir janteng kiceng-kengki bihimmatil abiyah. Kalaban cita-cita sebangsa kabapaan. Syekh Abdul Qadir terus naik. Berusaha naik tangga. Kalaban cita-cita sebangsa kabapaan bani bangsa kaebuan. Cita-cita mun bangsa kabapaan tak turun semangat nyaman lake. Akhidan haleng halak Syekh Abdul Qadir nafsahu dak kaban Syekh Abdul Qadir bil jiddi kalaban ongkuan musammiran mabanyak buah pas Syekh Abdul Qadir mabanyak metek buah Syekh Abdul Qadir ansa idil ijtihadi dari ijtihad sebener dari ijtihad fajrah ijtihad sebener seloros Nabi dan halem wang Syekh Abdul Qadir lima lufil is'afi dek kabarang seeka senin ay al is'afi artinya seeka senin wal is'adi ban seinyol leaki sara Syekh Abdul Qadir sampuna berangkat nyareh ilmu ban apun menaiki tariqah aku rudak Syekh Ahmad nikah jan naik Syekh Abdul Qadir napa carana atingkal barang saya kesenin saya kenyaman dibuang al-is'ab wal is'ad sampai barang saya halal lagi bi syariat saya akui maka barang halal deer tak deer nginum tak nginum barang halal tapi tak kebutuh biasa saya gocak muang dek ke barang halal putih ini cik halal pakai yang apa tak ada ibu yang pakai halal mun ikan akhir nyerembet ke tariqah hatta annahu sampai saungkuna Syekh Abdul Qadir maka sabanika ngeneng Syekh Abdul Qadir khamsan dalam 25 sa'atan ban 20 tahun Syekh Abdul Qadir sekami tahun sairon hale acalan Syekh Abdul Qadir fi sahra'il Iraq dalam ara-ara Irak sahra padang pasir tineng padang sahra bisa padang bebatuan Pak pasir batu raja sahra maka dengan Mekah karena ben ke benak ke padang pasir sebanyak batuan jaki Sahara. Sahara kalau di Sahara le oleh badan le oleh sebade ke padang pasir. Nah Indonesia tak ada kan Sahara tak ada Sahara. Kan lamba kama Sahara. Kama beda ke badek Sahara dak Sahara. Ke badek lapangan bebatuan. Neng padang bebatuan sebade Irak. Terus jalan
nang padang pasir sekaya bi kebetulan. Wa kharabatiha ben balantaran alas banyak-banyak alas Irak. La ya'rifu ta'uning pasir Abdul Qadir kharabat alas. Bisa bergabung kana neka alas. Nah, pasir rimba semacam rimba. La ya'rifu ta'ngawning pasir Abdul Qadir anna sada manusia wala ya'rifunahu ban ta'uning pasir manusia huda Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir segami tahun acolon alas-alas Irak ketoron orang tak kenal Syekh Abdul Qadir juga tak kenal orang tak kenal Syekh Abdul Qadir. Bibian. Yang ona apa tak nyangu. Suraja anggota ikat. Ada ermi baru ada er. Sanamun. Fayak dilunahu maka nyaleh pasir manusia huda Syekh Abdul Qadir an amrihi dari para karena Syekh Abdul Qadir. Ini kepercayaan. Dan ini patut dibental pasal. Syekh Abdul Qadir lakon nikah. Bi manusia katunging. Wa yasrifunahu ban mingu manusia huda Syekh Abdul Qadir. Ning toro orang apa jadi? Ya setelah nyelatu lah jalan dari Marlona. Wa qasaban arassah pasal Syekh Abdul Qadir fi bidayati amrihi dalam pertama perkara Syekh Abdul Qadir. Al-akhtar banyak-banyak kekhawatiran. Pertama kali lah Syekh Abdul Qadir merasa kekhawatiran. Dia ada mengkau di dunia orang yang tak ada tapi engkau ikut orang tak rokaruan satu pontar lah tak rokaruan. Fama taroka maka tak tinggal Syekh Abdul Qadir haulan dek kebingungan illa raqibahu angin numpak pasir Syekh Abdul Qadir menunggangi Syekh Abdul Qadir numpak dek haulan. Syekh Abdul Qadir tak berangaki napa kebingungan hentan orang bi Syekh Abdul Qadir dekat yang kebingungan yang kendala tapi tinaki bi Syekh Abdul Qadir balik tompak bi Syekh Abdul Qadir artinya Syekh Abdul Qadir mampu menunggangi segala fitnah-fitnah. Bani Syekh Abdul Qadir yang ditunggangi justru Syekh Abdul Qadir mampu menunggangi haulan iqbas ain tarot wa qaffarah